Anda sedang menyaksikan program Mak untuk Malaysia atau lebih dikenali sebagai program MAM dan Alhamdulillah hari ini 20 Mac 2023 tak terkecuali kita bawakan personality, kita bawakan selebriti, kita bawakan tokoh usahawan, tokoh politik dan sebagainya pada minggu-minggu MAM. Dan minggu ini tak terkecuali kita nak war-warkan individu yang kita akan temu bual. Saya sebenarnya sangat teruja sekarang ni kerana beliau berasal dari Ipoh Perak dan baru-baru ini atau lebih tepat lagi pada Ogos 2022 baru saja menerima gelaran Datuk. Dan Alhamdulillah kalau saya sebutkan senarai-senarai lirik lagunya ataupun tajuk lagunya, kalian pasti sudah mengetahui siapakah beliau. Dan saya boleh katakan, kerana terpaksa, kau lilin cintaku, ku ke udara lagi, aku hanya pendatang. Siapa dia sebelum daku dan banyak lagi kalau saya boleh katakan. Dan tak lupa juga kepada anda yang sedang menyaksikan ketika ini, program ini boleh ditonton secara live di laman portal Sinar Harian iaitu www.sinarharian.com.my atau anda juga boleh saksikan di semua platform digital Sinar Harian menerusi YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ikuti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok page Rasuah Busters. Dan saya dah tak sabar lagi. Apa kata kalau kita minta lah Datuk nyanyikan sikit Datuk Francisca Peter. Selamat datang Datuk. Hai, terima kasih Lin kerana jemput saya hari ini. Terima kasih Datuk dalam sibuk-sibuk sudi datang ke sini. Tak apa, it's okay. I cubalah. Selalunya cuba sedaya saya. Sebenarnya Datuk banyak nak kongsikan kepada kita semua mana yang dulu Datuk simpan ataupun pendam ataupun tak nak kongsi. Hari ni Datuk kata nak kongsi dengan kita. Ya. Tapi sebelum tu tak salah kalau kita panggil Datuk tapi Datuk tak nyanyi sikit. Ya ke? Sikit lagu Datuk. Perlu ke? Perlu. Okay. Okay. Hati sedih, hati pedih, mengenangkan keindahan bersamamu. Ya Allah, Datuk. Ya Allah. Tak tahulah nak cakap apa tapi memang sangat-sangat teruja Datuk hari ini. Tapi kita kenal dengan lagu-lagu Datuk, kita membesar dengan lagu-lagu Datuk. Tapi dari sisi peribadi, sebenarnya kalau saya tengok dekat internet ramai juga yang kurang pasti. Datuk ni macam mana kan dia punya status, anaknya, keluarganya bagaimana, adik-beradiknya. Macam terlalu sukar untuk nak akses secara peribadi. Datuk, komen Datuk. Sebenarnya actually kalau tengok Insta ke ataupun Facebook, Facebook memang saya ada banyak cerita. Selalunya cerita dengan gambar ke atau video klip ke tentang sebuah lagu dan ada macam satu perjalanan saya dalam hidup, dalam kerjaya bidang muzik. So ada banyak cerita on my Facebook. Okay. So daripada Facebook pun, you tahulah kan kita sekarang ada juga add on to Instagram and then ada juga YouTube. So cerita ni semua dah keluar. Okay. All that, my stories, everything. All kena mengena dengan semua. Whether it's lagu-lagu cover version Inggeris ataupun lagu saya sendiri. So ada memang cerita. Ada cerita banyak cerita. Kalau dia orang pergi sana, dia boleh scroll. Banyaklah cerita. Sampai bila pun tak tahu tak habis. Tapi saya rasa di zaman Datuk, iaitu pada zaman 80-90-an, cerita-cerita Datuk tu saya kira banyak dikongsikan melalui magazine pada zaman tu kan Datuk? Ya, dulu-dulu kan. And then biasa juga. Kalau saya pun minat seseorang penyanyi ke, artis ke dari luar negeri, kita selalu cut kan, gunting-gunting and then we paste on the wall dulu. All the story. I dulu macam tu juga. Yes. Okay. And then when I jadi penyanyi, my peminat buat begitu. So I say, how people can do that? But sama juga dengan I. I'm same. Okay. Ramai nak tahu Datuk sekarang ni perkembangan Datuk yang terkini. Macam mana? Perkembangan friend. Okay. Kita sekarang tengah dengar lagu-lagu yang pengurus saya Bibiana, adik saya kan. Kita tengah cari lagu yang sesuai untuk new single ataupun kalau boleh dapat sponsor yang bagus, then I boleh habiskan album baru. But for masa ni kita tengah cari lagu yang paling bagus sekali sebab saya memang faham bahawa ramai peminat. Saya kata semua album saya, lagu-lagu semua
hebat-hebat, bagus-bagus. I really good writers yang cipta untuk saya, you know, dari dulu-dulu sampai sekarang. So album baru saya harus cari lagu yang bagus sekali. I want to give that untuk peminat saya. You know, takkanlah saya buat rakam lagu yang B-cut ke. Tak nak. I want an A-cut album and A-cut single untuk my peminat. Because they deserve it. You know, sebab mereka yang berjalan sampai hari ini bersama saya. You know, tak tinggalkan, you know, dia masih bersama saya. Dan hiduplah saya begitu. Oh, dalam proses sekarang ni Datuk masih mencari material yang sesuai, yang terbaik untuk peminat-peminat Datuk. Masih. So when we dah habis everything, then I think kita akan, kalau boleh, and then also get a proper sponsor to finish. Kalau album tu kita harus ada sponsor yang bagus. Tapi for single, maybe we will do like one step. Step by step, sedikit demi sedikit. Okay. Yes. Katanya Datuk juga terlibat dengan, memang suka sangatlah untuk aktiviti-aktiviti kebajikan. Ya, dah lama dah. I know. World Vision International Organisation kebajikan. Ini adalah tahun 18. Bukan anak angkat tau. Tapi keluarga yang miskin, yang inginkan anak-anak mereka pergi ke sekolah, dapatkan nutrition yang bagus dan juga air bersih untuk minuman dan you know, kebersihan lah sahaja, you know. So dah this tahun yang 18 ni dan kita tolonglah mereka dalam kesusahan. Sebab you tengok dunia kita sekarang. Wah, perang lah, dan berperang, dan then also natural disaster, you know, bencana alam punya pasal banyak lagi lah. And there's so many problems also begitu, sebab macam kanak-kanak itu yang paling teruk sekali adalah kanak-kanak. Mereka yang paling susah sekali. Sebab kalau kemiskinan itu, memang kanak-kanak itu tak dapat pergi sekolah, kan? And then diorang kena pergi keluar kerja. And you know, budak kecil memang sayang ibu bapa. Kalau tengok ibu bapa mereka susah dalam kesusahan, they also feel macam, ayah tak payahlah, saya tak payah belajarlah. Mak saya pergi keluar kerja. Kalau nak cakap macam tu, saya begitu juga dulu. So I faham. Itu saya nak kata tadi, banyak aktiviti ataupun cabang-cabang kebajikan. Kenapa Datuk memilih ni? Sebab dulu pun saya pernah baca mengenai Datuk menceritakan tentang kemiskinan Datuk tu sendiri. Mungkin ini sangat dekat dengan Datuk. Memang. Mungkin Datuk nak ceritakan kepada yang baru-baru yang nak mengetahui tentang Datuk masa kecil, kehidupan Datuk tu bagaimana? Well, masa kecil-kecil sekali, okay, kita sebenarnya saya dilahir di Klang Hospital Klang. Tapi masa kecil sampai mungkin umur kebelasan that time, kita duduk Ipoh. So dibesarkan di Ipoh. Di Ipoh. Kita dibesarkan di Ipoh. So dari segi my memory saya, kebanyakan daripada Ipoh. Tak masa saya duduk di Klang. Semasa saya di Klang, saya dilahir di sana. Tapi masa tu saya kecil sangat. Memang saya tak tahu apa. But my best friends are from Klang. Crazy tak? Kan masa ni, see? All my close friends are daripada Klang. And I tak sangka. Then later on aja, then I tengok my punya, I say, saya selalu kata Ipoh. Tapi saya dibesarkan di Ipoh, tapi saya dilahir di Klang. And then it's funny when kita tengok, kawan baik saya semua di Klang. So crazy kan? Crazy. But like that lah, macam tu. Datuk, mungkin nak kongsikan mengenai apa orang kata suka duka Datuk sewaktu usia remaja berada di Ipoh. Kehidupan Datuk ketika tu bagaimana? Saya seorang, I don't know what to say. Saya macam dalam kesusahan, kemiskinan pun kita tak rasa macam kesian, sedih kita ni miskin. I tak pernah rasa macam tu. We are very playful children, you know. My brothers, my sister masa tu dia belum lahir lagi. Dia paling kecil sekali, yang kecil punya Bibiana kan. But that time my two brothers dengan I, you know, masa kita we are playful, you know, always playing. You know, I'm selalu main dengan the boys. You know, I also behave like a boy, tomboy sikit lah masa kecil. You know, but it's normal. Girls always like to play with the boys. Sana kita main football ke, you know, anything lah, you know, games. But
our childhood was happy. Walaupun miskin, but we were happy. Always playing with each other, neighbors. And only thing is, adalah tengok my mother dalam kesusahan. My father dia dulu seorang wartawan. And God rest his soul, dia dah meninggal. But people also change later. Their lives change, and kita balik sekeluarga again, But masa tu yang kita miskin, memang ayah saya tak bersama kita. Okay. He was a bit of macam seorang free spirit. You tahu, wartawan tu memang seperti seorang free spirit. Betul tak? Okay. Kan? They will be going here, going there, lari sini, lari sana. So they are sometimes like almost like they have live a single punya life, So, but my mother, dia besarkan kita 4, kids. And I know also how susah masa, when kalau kita pergi pasar. Okay. Kita tahu miskin tu kita harus makan baik juga. Walaupun barang pun masa tu, when you are miskin, semua pun mahal lah. Orang kata sekarang barang semua mahal gila kan. Masa tu when you are miskin, memang mahal juga walaupun murah. Yes. But my mother, mak saya selalu tunggu sampai akhir hari seperti dia orang nak tutup pasar. And then masa tu sayur-sayur tu memang murah. Macam dia nak jual, macam nak buang ke apa. So sometimes you boleh beli macam 10 sen. 10 sen boleh dapat sayur-sayur, like that. So my mother always wait very last minute to go and buy the sayur. Because walaupun apa pun dia tahu kita harus makan baik, nutrisi yang baik, nutrition yang baik. And dia akan cari macam mana boleh beli barang tapi murah. So that's how my mother help us survive. Okay. That's my mother. Yeah. Okay. And dia also macam cuci kain untuk orang, and then she also masak for people. Yes, untuk semua. So dia dapat duduk rumah bersama kita, and dia tak payah keluar kerja. And then sometimes dia punya neighbours pun, I terima kasih whether they are still alive or not. Terima kasih kepada semua yang ada juga tolong my mother, yang some of the neighbours. And very muhibah, she had Malay neighbour lady, Chinese, Indian, and my mom, and then dia play kutu. Tahu tak apa tu kutu? Tak tahu apa cari kutu ke main kutu ke? Main kutu. Cari kutu. She's funny. Main kutu, darling. Yang kumpul-kumpul duit. Yes. Okay. And then they all say, kesian my mom, they say bagi Alice dululah. Sebab dia ada children. Let her have it first. So it was very kind. They were kind. Okay. And then sampai hari ni pun dia punya old apartment also, her neighbor is one Malay lady here, one Indian lady, one Chinese lady, another Indian lady there. So my mother is always around muhibah kan. So that's why we also like that. Okay. Anak dia semua. Tapi sebenarnya sebelum kita memulakan program ini, saya ada berborak juga dengan Datuk. Datuk kata cara didikan ibu ataupun mak Datuk sendiri agak berbeza sedikit berbanding dengan sekarang punya didikan kan. Mungkin ada didikan yang masih kekal dalam ingatan Datuk yang Datuk nak kongsikan. Datuk kata agak lucu. My mother. Lelaki tu memang senang sikit. I think for boys kan. Only thing is, don't go out with the girl nanti 9 bulan down the line ada masalah. Kan itu, that's another thing kan. You have to be careful of that. But that's the only thing tiap-tiap ibu bapa takut, when the son is young. But for girls, dia punya takutan tu lain sikit. But my mother used to treat us girls, ni dengan adik I, like she very, I tak tahu apa nak cakap. Bukan kasar, tetapi dia takut kita tak faham. Mungkin kita sekarang pussyfoot, macam baby sangat kita punya kids kan. And we are not firm, maybe strict enough. But my mother will give, dia kata, kalau kau malas, I don't know that to say that. So, kalau perempuan malas, ada cerita macam tu. My mother is very fierce with us because dia takut. Kalau kita tak faham dari segi, sometimes you meet a guy after you make a mistake. So you say, lazy girls, you don't work hard. You either cepat kahwin, or you want to cepat kahwin, and then, or you want to, she said, be malas and, say it dah. Okay. Buka kaki, tutup mata. You faham tak? Alright. My mother very like that, Then dari sana ada phobia lah sikit kita. So we all say, oh God,
terrible. You say that, no? My mother say, yeah, that is a lazy person. But my mom is very firm because they felt that sometimes kita harus cakap terus terang sometimes. Mungkin kita tak faham. We may not understand. Pada ketika itu. So she has to be brutal. Itu memang brutal. That I think is brutal. Dia tak cakap macam kasar ke, gunakan perkataan yang tak elok ke, like swearing ke. But she just say it for what it is. Tapi tanda dia sayang lah. Kan? Itu dia. Sometimes yang kata apa tu, there's a word, apa tu yang kata tough love kan? Okay. Tough love lah tu. Okay. Macam mana kata tough, cinta apa tu? Cinta apa? Tough love. Macam mana cakap dalam bahasa Malaysia kan? Cinta mati ke? Bukan. Tough love. It's like, okay, tak apa. Sementara kita mencari ayat untuk bahasa Melayu. Sementara kita mencari ayat yang baru tu, kita tak tahu jugalah macam mana transisi Datuk dari segi hidup di Ipoh dengan keadaan kesusahan. Datuk dah cerita mak macam ni. Tapi macam mana bermulanya tiba-tiba jadi penyanyi? Okay, masa tu, masa tu I think kesusahan kita tu memang dah macam satu kategori yang teruk sikit lah. Because masa tu as the years go by, benda pun sedang naik sikit, and then kita tak ada rumah sendiri, so kita selalu sewa. Then one day I told my mom, so my mother memang dia susah sangat. I was thinking, nak sewakan bilik keluar, itu memang dia tak suka. Because sometimes you sewa bilik also kepada orang, whether it's a single guy, you have daughters. If it's a perempuan also you got sons, so she has to see all this type of thing. It's not easy, memang tak sedang. Okay. And so one day I said to my mom, I said, Mak, tak apalah, saya jadi penyanyi lah. I keluar nyanyi. Because I said, dekat sekolah, last time cikgu always say, oh, you pandai nyanyi tau, friend. You pandai nyanyi tau. And then I think my mother said, Ayah, you silly girl lah. My mother would say that you silly girl. And then I say, no, I'll go out and sing. Let me go out and sing and bring money. And then I can't bring some money back. I think I can do it, I told her. Okay. Then my mother lah, dia tanya I punya nenek, my grandmother. Then my grandmother said, ayo, nanti jadi penyanyi masa tu kan 78, 79 kan. Around that time, my grandmother said, ayo, very dangerous lah kalau dia keluar nyanyi. You tahulah, night club ke, bar ke. And then nanti hisap dadah lah, jadi pemabuk ke, macam mana lah. And then nanti jadi macam, perempuan malam, that kind of thing. Okay. So dia takut, semua ni benda. So dia beritahu mak I, you sure not? So my mother said, I think she'll be okay. I think my mom said, I think she's okay. She knows some things she mustn't do. She knows. So I promised my mother a few things. Okay. I promised my mother, I will not do this, I will not do that. Jatuh cinta itu I tak boleh promise lah to my mom. But I was young. I tak even ingat semua benda tu masa tu. I cuma nak keluar kerja. Janji tolong keluarga je. Itu je. Okay. And then I told my mom, I won't take drugs. I won't become an alcoholic. I told my mom, I promise you this. That I promised her. So she said, okay. She believed me. So we went out lah. We cari one agent. And then my first time nyanyi dekat pub. And, sekitar Kuala Lumpur kan? Dekat KL. So from there lah mula. Lepas itu jumpa dengan berkenal dengan Roy. Royston, Roy and Friend. And then masa tu kita nyanyi dekat hotel. Okay. Then, sebelum tu juga first pub, dan lepas tu disco. Saya nyanyikan band, dua band nama, one is Delta, one is Windjammer, kumpulan. Dan lepas itu temu dengan Roy, dan kita jadi Roy and Friend. Okay. Dan EMI datang, dan kita sign dengan EMI. Dan lepas itu saya pergi solo, then join dengan Warner Music. Then after that lah, begitulah tapi journey. Saya teringin nak tahu apa respon mak dan juga nenek bila nama Datuk masa tu, saya lupa tapi 80-an lah kan, nama Datuk meletup-letup. Okay, masa tu nenek saya dah meninggal. Sebab dia after the keputusan untuk saya jadi penyanyi, my grandmother moved to London. So yeah, dia my father's punya mother. Okay. Sebenarnya ada kacukan sikit. So keluarga kat sana ada, masih ada. So dia pergi sana duduk dengan, because also she was getting older. And then because kita
dalam kesusahan, the families were saying that, let grandma balik sini duduk dengan kita. My cousins there. So okay lah, we said like that. Because kita pun miskin, tak tahu macam mana pun. Sebab dia umur dah meningkat. Kalau kita jaga dia pun memang takut nanti kita tak mampu jaga dia dengan baik. Okay. So we quite have that understanding lah begitu. Till today my cousins and all, we are very close masih. Ya, okay. begitu. Datuk, kita ada banyak lagi nak congkir rahsia daripada Datuk. Tapi sebelum tu kita ada satu game, Datuk. Datuk kena pilih salah satu dengan cepat dan tak perlu fikir. Games semua I tak pandai. Tak apa, yang ini pilih antara ini dan ini. Itu saja. Oh, okay. Bermula daripada sekarang ya, Datuk. Datuk seorang yang suka masak atau beli je? Masak. But lah, COVID came kan. Ada masak. Tapi masa kita tak boleh keluar that time Ayo, my God. Masak apa? Canned food lah kan. Okay. Susahnya. Tak baik juga makan canned food banyak. Kan? Okay, pendam rasa ataupun lebih senang meluahkan? Okay, saya seorang yang senang meluahkan. Tapi kena faham jugalah. Kalau dia orang tak faham saya, sure gaduh. Okay. Duduk rumah atau keluar shopping? Dua-dua pun I suka. I suka keluar kejap. Tak suka lama-lama. Sometimes I suka keluar. Keluar for me is tak untuk semestinya untuk shopping. Tapi saya suka keluar jumpa kawan-kawan saya. Lagi sekarang lebih daripada dulu sebab dah lama saya tak dapat jumpa kawan-kawan saya, Yeah, so begitu. Datuk Jamal Abdillah ataupun Datuk M. Nasir? Ayo. Berat, Datuk? Of course lah. Siapalah saya nak pilih? Datuk Jamal lah. Of course, sebab kan kita ada duet bersama. Okay. Makan ataupun exercise? Dua-dua. Kita perlukan dua. Okay. Suka orang buat keputusan ataupun Datuk lebih suka buat keputusan sendiri? Saya suka sefahaman. So dua-dua pun okay for me. Yeah. Yelah, berasal daripada muhibah. Yeah. Yes. Okay, Datuk suka make up ataupun tak make up? Kalau saya boleh datang hari ni dalam pijamas pun saya happy tau. Tapi lah kan sebagai artis kan, kalau keluar pun kejap my sister, rambut you come on, rambut buat betul-betul. Atau letaklah sikit makeup. Kau ni artis. My manager, my makeup artist pun macam, kau artis tau. Sikit lah makeup sikit. Put your eyelashes, I'm not I tak pandai buat makeup. I tak pandai sangat. Okay. Kalau normal, ordinary punya makeup sikit-sikit keluar macam tu, I'm okay. Tapi like all these other things, memang I tak pandai. Okay, ini apa yang dikatakan oleh Datuk. Kita tahu daripada makeup artis Datuk sendiri. Apa kata kalau kita saksikan atau dengarkan sendiri pembongkaran daripada juru solek Datuk hari ini. Jom kita saksikan. Boleh juga? Hai, nama saya Liana D. Saya stylist dan juga makeup artist pada Datuk Francisca Peter. Okey, bekerja dengan Datuk ni dah berbelas-belas tahun sejak dia balik dari luar negara. So kita kenal di satu shoot dan dari situ kita terus get along dan bekerja sama. So pasal Datuk ni saya adalah orang pertama yang berjaya untuk cukur kening beliau. Memang dia tak akan pernah usik kening dia dari dulu lagi. Tapi saya convincekan dia. Saya convincekan dia kata kita kena ubah bentuk kening dia supaya nampak lebih cantik. Dia kata alright, go for it. So itulah yang first time orang pertama yang buat kening dia, cukur kening dia. Dan juga Datuk ni orang yang masa mula-mula saya kenal dia dulu kan, OCD. Dia jenis kalau orang datang rumah dia akan mop lantai. Kalau orang balik keluar rumah dia terus mop lantai. Dia tak boleh tengok ada habuk, dia akan lak baru kita keluar pergi show. So dia orang yang macam tu. Tapi sekarang as makin lama makin okay, makin relax orangnya. So that's a good point of her lah. She's more relaxed now. Okay, terima kasih. Okay, Datuk, saya nak pergi ambil mop sekejap. Betul ke Datuk OCD? Oh yes. Oh, okay. I lebih kuat dulu. Okay. Tapi I think beberapa tahun lalu ada kurang sikit. Saya memang minat Dettol sangat tau. Okay. Kaki gila Dettol. Okay, bau dia tu. Okay. Bau dia macam kalau you bersihkan semua kan, it's like,
OCD. They feel so clean. OCD memang macam tu. Memang Dia memikirkan dalam rumah dia ada bakteria lah. Ada Yes, it's so crazy. And COVID came lagi. I thought, oh my God, akan balik macam extra OCD macam dulu. Okay. It's very hard. I tell you, it's crazy. It memang keluarga I pun macam tengok say, what's wrong with you? What's wrong with you? You know, macam dulu pun when I come back from overseas, dari luar negeri, like US kan, 22 hours kan journey. I come back first thing, put my bags aside. Aku cuci my tandas dulu. Cuci. No matter say, you baru balik tau. You tak letih ke? And then I would say, no. I must clean everything first. I clean first the whole house. Then only. Then I mandi. Then I do everything. Faham. Saya rasa ini. Tapi now okay. Tak se-crazy macam dulu. No. Thank God. Dah lebih matang. It's too much lah. Memang too much. Yeah. Okay. Cakap pasal COVID, Datuk. Sebenarnya Datuk antara orang yang terkesan. Bukan Datuk je lah. Ramai. Tapi Datuk antara yang terkesan masa COVID. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kita semua. Macam mana Datuk survive dalam keadaan 2 tahun kan. Untuk naikkan semangat semula bagaimana? Actually ramai, bukan saya saja, semua artis seperti you, so I'm sure Lynn, suddenly you rasa macam tak ada kerja macam mana. Kan kita perlu kerja, you know, and kalau ini adalah satu bidang yang kita cintai, minat sangat, passion kan, you rasa takut tau. You don't know, macam future kita tak tentu already, we don't know what's going to happen. Manalah kita sangka sesuatu begini boleh terjadi dalam dunia tau, you know. And of course that time also, you know, kalau you kaya sangat, jutawan or whatever, you know, it's okay lah, tak takut kan. But for us, we are working people. And you know, of course there are rich artists and rich artists. But like someone like me, saya cakap tentang diri saya sendiri, I work all the time. I memang, you know, kerja kuat, and I'm not rich. So I have to work. I have banyak commitments, you know, family, you know, and also sponsor children, you know, kind of thing. So takut juga, you know, and we have bills to pay. And for that first year, the lockdown, so I was thinking macam mana. Then I tengok luar negeri, some of the artists started doing macam online. Okay. Then I started doing lah. So I buat banyak online lah kat rumah. You know, just with the handphone. Okay. And I started singing, recording myself. Then I hantar to my sister. And then my sister, okay, can. Oh, good lah, good. You're doing this, you know. Okay. Dia pun terkejut. Then I say, okay, she's doing this. So for the last 3 years, begitulah kita buat lah online sikit. And then of course last year was not so bad. Ada buka sikit. So we all came out, ada show sikit. Tak banyak, but a few shows here and there. Okay, kita masih pakai mask, kita still following sikit SOP, bukan banyak sangat, but it helps lah. Ada kerja sikit. Okay. And then this year, of course, dia kata buka, but I think this year still a bit like last year. It's there, but dia ada slow sikit also, still a bit slow, but it hopefully lah, dia akan buka lebih sikit, and kita boleh, you know, macam pulih balik, you know. So we need to work. Ramai macam artis, ada musisi, you know, Malaysia, there are so many musicians. I think beribu-ribu. Betul. And bukan semua ada kerja. And then some of them, they ended up macam masak-masak. Kalau dia nak buat macam show online pun, they cannot do so much. Even masak, so semua orang masak. Everybody is jual you know, mi goreng lah, nasi lemak lah, buat kari, this and that. Not everyone is successful, kan? Betul. Ada just a handful yang successful, kan? Yang lain macam mana? Betul. Siapa tolong mereka? You know, and then kalau dia nak odd job pun susah. And then orang akan selalu macam berganding dengan pekerja luar. Dengan pekerja, dia kata kita malas, tak bekerja. I don't think that's the point. Okay, that's another hati saya pergi sana sebab minimum wage kita kena naik sikit. I think we need to increase that. I think when you increase you punya minimum wage, saya tak percayalah kita malas. Kita takkan kerja. Saya memang percaya kita akan ambil that job and we will work. Cuma kena naikkan lagi. Naikkan sedikit. Because why? Kalau kita tengok, ramai orang ada keluarga. They have 3 kids, 4 kids, you know.
young couples, you know, maybe the wife dulu ada dua kerja, dua-dua pun kerja. Tapi now maybe only one ada kerja, yang isteri tak ada atau husband ni tak ada. So how do you cope with your children? You know, so we have to think of all these things. Okay. You know, I feel lah strongly. Datuk, 2011 ataupun 12 tahun yang lepas, Datuk ada buat konsert mega di Istana Budaya dan Datuk antara artis bukan Melayu pertama kan yang berada di pentas berprestij. Jadi bila setelah 12 tahun akan ada perancangan ke arah itu ataupun Datuk rasa macam bila orang datang jumpa Datuk, Datuk bila nak buat konsert? Bila nak buat konsert? Selalu memang selalu everyone tanya. Datuk? Sebab nak Datuk buat kan tapi show me the money. Actually, I don't say show me. Show me the sponsors. I need sponsors. I think we can have sponsors. We can work out something untuk, you know, mungkin tolong a few kebajikan also. We can do an awesome concert, and we can give it to some of the my favorite charities, and also pay the musicians, you know, and then of course we have make back whatever we can also for all those who, you know, tolong kita, and me too a bit. So let me not forget that too. But but you know, it's all everybody, so everyone's happy. But it would be nice if I can get some good sponsors to do a concert. My peminat memang kalau you tengok Insta ke, even YouTube also you can see all the comments and Facebook, you know, even dekat Twitter pun ada, and TikTok also baru. TikTok is new to me, but baru ada now only people are really noticing. So my TikTok is not crazy punya TikTok. My TikTok is I'm a nice TikTok. Okay. So not so crazy, mungkin orang tak minat sangat, you know. Taklah. But I'm a very you know, not so crazy. Tapi secara jujurnya Datuk memang membaca segala komen-komen daripada. Yes, I always baca. And kalau something unique, my admins also, I ada dua admin, my sister dengan another, they work together. And kalau dia pick up on something unique, then they say, kita nak share lah. This fella got a story, kita nak share. I do share my peminat punya story. Sometimes ada yang satu yang unique, you know, or dia ada simpan satu video saya yang saya tak pernah, or I dah lupa kan. So I will share, and I will say thank you. And I think this is how kita bagi balik kepada peminat kita. Sebab mereka, kalau dia tak ada, kita tak ada. Betul tak? Datuk betul-betul menghargai peminat-peminat Datuk. We have dan to. Bukan saja menghargai tapi membalas semula dengan cara yang begitu. Okey, Datuk, kita nak tahu cara kehidupan penyanyi dahulu, bagaimana keadaan ketika itu. Kalau macam, sebab Datuk pernah kongsikan dulu, baju pun kena cari sendiri, make up pun kena cari sendiri kan, semua kena sendiri-sendiri. Tapi mungkin Datuk nak kongsikan lebih lagi zaman Datuk, bagaimana nak dibandingkan dengan sekarang? I think this one dari segi apa kita mampu. Kalau you know, there are artists like I kata kategori yang very kaya, ada yang sederhana, ada yang okay lah, not so kaya, but they do what they can. Some of them memang dia orang dah belajar art untuk buat makeup sendiri. Dia memang pandai. There are many artists I know very good at makeup. Whether dia kaya ke, sederhana ke, tak so kaya, so they very good at their makeup. And I really take my hat off to them, you know. I memang lain sikit lah, you know, here. And there, and like for me, masa saya balik dari luar negeri, my sister memang dia dah jadi my manager. Dan dia kata, you know friend, I think now maybe you change a bit. Why don't we have a makeup artist and make you look a little bit different or a little bit better than what I look, you know. So I said, okay lah, mesti ke? And say, yalah, makeup, you know. Yeah, I so tak minat these things. But dulu, normally syarikat rakaman kita yang cari, sediakan semua. And I normally buat makeup I sendiri. Walaupun there are people and they normally would take care of it, you know, dia orang bayar the record company or, you know, but normally all my shows I buat sendiri dulu. But my makeup is tak cantik lah, very normal punya my makeup dulu. Datuk pun jual suara kan? That's how I saw it. It's about my voice, you know. And kalau saya sihat, saya boleh nyanyi, that's all that matters, you know. Pakai, you know, decent, you know, very nice, sweet, okay, I'm happy, you know. But of course, times have changed. You know, saya, you know,
dewasa, umur dah meningkat sikit. So of course you must hide a bit here, hide a bit there. You can, sini tutup sana, sini, no Botox, no thank you for now. I hope never. But makeup, kalau kita ada makeup artist, that is their profession. Kita bagi kerja dia juga, kan? So they can help us. Tapi Jurusalib Datuk pun ada mengadu juga, mencabar nak make up Datuk. Sebab Datuk sangat humble dan sangat peramah orangnya. Jadi bila ada orang yang datang, I'm sure. Jadi dia susah nak make up. I'm sure dia pun ada tahu I can be difficult to. I said, sometimes I pun jahat juga sebab I kata, Liana, today don't do this. Sometimes can he also manusia juga. Sometimes we ada good days and bad days. Sometimes ada moody juga. Liana, I don't want so dark lah today. Don't put so dark lah. I look so fierce. And then she said, no lah, don't worry lah. Okay. And then ada macam dia cakap sesuatu sarkastiknya, aku diam. Okay lah, whatever. Datuk sangat humble lah Datuk. Datuk, ada orang pernah bagi tahu saya, dia kata penyanyi-penyanyi yang menghasilkan karya yang bagus, tak kisahlah dari segi penulis lirik ke, penulis lagu ke, ataupun penyanyi itu sendiri, kalau lagu tu hits, kebanyakannya akan terjadi dalam kehidupan dia. Pandangan Datuk sendiri? I think sometimes yes. Ada kadang begitu. Ada cerita tu kena mengena dengan artis. Ada dia seorang artis yang pandai berlakon. So dia pun boleh faham walaupun dia tak kena mengena dengan peristiwa dalam lirik-lirik dalam lagu itu. And if they can find that macam craft begitu, bagus juga. Okay. But there are some, memang the lyrics kena mengena dengan dia punya kehidupan. Okay. Dia. Dalam deretan lagu-lagu Datuk tu, yang mana betul-betul kalau boleh ambil satu lagu, betul-betul Datuk, inilah kehidupan yang menerangkan kehidupan saya yang begitu mendalam. Cinta itu kan ada berbagai cinta kan. Cinta keluarga pun boleh sakitkan hati you. Betul. Banyak cerita dalam abang, adik, semua kakak ini semua kan. Mother, father pun boleh sakit. So you got different punya channel punya cinta tu. Betul. Yang sakit. And then there is the siapa tak nak jatuh cinta, siapa tak nak kahwin. Ada yang setengah tak nak kahwin, okay, it's okay. That's your punya decision you sendiri. Tapi ada setengah juga mau juga that love and then nak kahwin forever and ever, so we all like that. I'm like that too. Okay. But of course, some things didn't work out. But I still believe in love. I'm a love child. Okay. Lagu yang berkenaan dengan cinta tu, lagu yang mana? Oh, ya banyak. Satu Datuk yang kalau boleh Datuk nyanyikan, okey. I think cinta itu ada manis, ada pahit, ada hati sakit. Ada ke dia punya lirik tu ada hati sedih? Itulah. Hati pedih. Yang tu yes. Tajuknya apa dah tak saya lupa. Sekadar di pinggiran. Tapi sekadar di pinggir. Sekadar sahaja. Manalah tahu kan? Selepas ini cinta tu datang kan? Lebih lagi daripada yang sekadar tu. Ya. Kan? Manalah tahu kan? Okey. Datuk, kita nak tahu juga apa sebenarnya impian Datuk satu hari nanti, barangkali nak mempunyai satu yayasan kebajikan Datuk sendiri, ataupun Datuk nak idamkan konsert yang betul-betul mega yang membawakan semua lagu-lagu Datuk yang hits ataupun tidak, Datuk kembalikan semula, ataupun mungkin Datuk sebenarnya ada impian yang masih belum terjadi tapi Datuk nak kongsi kepada kita semua. Saya ambil masa ke masa, hari ke hari. And saya rasa saya ada banyak impian. I've got a lot of dreams. A lot lah masih belum capai lagi. Tapi saya akan terus mimpi, dream and continue dream that one day it will happen. Saya berdoa dia akan jadi. And the concert, of course, saya inginkan sebuah concert. Saya mau dan saya juga inginkan habis album itu. That's one of the bigger dreams. Okay. And I hope that adalah sponsor dekat luar boleh tolong kita, and get in touch with my manager Bibiana, and it's very easy to get in touch dengan dia. You can go through any social media and you can get hold of her and her number. Ramai yang tahu siapa dia. And I hope that I can, sebab this concert I want it to really
bekerjasama dengan some of my favorite charities Okay. for children, also untuk mereka OKU dan juga for the elderly, orang tua, for the old folks. Yeah, that's one of the things. Because kita belum lagi ke tahap yang kita, there banyak lagi kita boleh tolong mereka. OKU, also for the elderly, orang-orang tua, dalam rumah dalam yang susah. Sometimes benda yang mereka perlu tu mahal juga. Pampers not cheap, Okay. Pampers is very expensive in Malaysia. And when you think about the homes kan, some yang tak mampu tu, how do macam mana diorang manage, macam mana? When you have like maybe 30 elderly people dalam satu rumah, and then you think mahal tau. Datuk, saya rasa Datuk kan lebih memikirkan orang lain berbanding diri Datuk. Sebab saya tengok impian-impian Datuk ni semua melibatkan orang lain. Dan benda ni bukan baru I think jadi. why, the example is why mak saya. Sebab dia selalu kita dulu. And so I don't know, mungkin kita macam begitu jugalah, our family kan. Okay. Ya. Datuk, anda kata suatu hari nanti impian Datuk tu terlaksana. Maksudnya mengadakan konsert yang lebih besar kan. Siapa antara artis sekarang ini yang Datuk kenal, yang ramai. Datuk rasa sangat berbakat, yang Datuk teringin sangat nak undang individu tu untuk menyanyi bersama dengan Datuk? Ramai tau. Kalau saya ramai, tapi macam mana kan? There are so many good singers in Malaysia now, the young people kan. Tapi bukan I pun takut. Aku tengok dia. Tak apa, like nama pun impian. Because they really are like, they are really, because dia ramai sangat. So they feel like they have to like, fight with each other like, feisty. And they really go all out. So I think it's great. It's very admirable. But at the same time, there are so many yang I minat juga. But manalah boleh jemput semua kan. Yelah, tapi satu. Nanti I tak payah nyanyi lah. Kalau satu yang Datuk boleh sebutkan. Satu yang satu sekarang. Takut nak. I don't want sakitkan hati yang mereka yang sayang me. So I sayang them. Atau say one name. Atau dia say, kenapa dia tak mention name? Nama I. Pengacara tu suruh sebut satu. Macam mana kan? Satu susah lah. Antara. Ayah, tak payahlah, ayah. Kan I pernah cakap nama dia. Malu. I memang malu. I malu. Okay. Kalau artis yang zaman seusia dengan Datuk? Sebab dulu so ramai juga. Okay. But of course, I pernah nyanyi dengan Datuk Jamal, and then there's Roy, and then there's JJ, siapa lagi? Ramai lagi. So, right? Zaman sekarang tak nak sebut Zaman yang sekarang tak nak sebut Baru lagi. So let me wait. But they are good. There are few of them. Ada beberapa orang. Alah, memang I minat. No lah, nanti lah, kesian. Kalau I mention satu tak mention dia ada tak adil dan nanti dia pun sakit hati. Tak nak lah. I kesian. Young people very sensitive tau sekarang. Kan? Tu tak? Okay. Sensitive. Tapi susah lah nak bongkar rahsia. This one is a big rahsia lah. Okay. Kita hormati benda itu. Because ini kena berdengar dengan bidang kita. You tahu betapa sensitif industri entertainment kita. Datuk lebih mengetahui. Yes. Okey, Datuk, mungkin Datuk nak ceritakan sikit keadaan, sebab saya ada terbaca Ibu Datuk adalah insan yang membawa Datuk untuk mengikat kontrak dan sebagainya kan. Jadi tapi keadaan ibu terkini, keadaan Ibu Datuk tak begitu mengizinkan. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Tahun lalu, 8 tahun lalu my mother dia sakit. Masuk hospital. Masa tu dia almost like tak boleh jalan langsung. So we had to really nurse her back, and then she was okay. Pergi physio lah, dan I jaga dia, she stayed with me, and then masa ni pun dia duduk dengan I. And masa dia jatuh sakit, dia duduk dengan I punya brother. Okay. Then after that, I looked after her. Then my brother say, okay, tak apalah, because they all have children. Adik saya semua ada kids. So I tak ada orang. So I say, and bukan saya kerja tiap-tiap hari pun. Kalau ada show je kita keluar kan. So I say, nama I boleh look after dia. Then dia boleh, dia fine, okay berjalan. Then Christmas tahun lalu, I think pukul 3:30 pagi, hari Christmas, dia keluar tandas, dia jatuh. So I say, macam mana boleh jatuh kan, dia keluar tandas. Tapi
memang kita kena jaga orang tua kita. Sebab kalau dia nak pergi tandas malam-malam, I think when that usia begitu, macam 70s over, maybe 80, 70 and above kan, pakailah pampers. Jangan malu. Ini tak nak. Pakai je pampers sebab you tidur malam. When you suddenly bangun pergi, you can also go dizzy. And also masa my mother, dia keluar, dia jatuh. Why? Kaki dia memang, dia punya kaki tu memang ada kurang kuat. So I think maybe she lost dia punya balance, dia jatuh. Jatuh, she knock her head here, all blue black tau. And then we all takut macam my brother, masa tu dia call saya, hari tu Christmas, pagi-pagi kita nak pergi gereja. Then my brother said, call me 3:30, say, ambulance coming, mother fell down. Huh? you macam mana kalau your brother say, mother jatuh, ambulance datang. And then he's like that, and he say, what? And then I say, oh my God. I wake my sister masa tu dengan I. So she said, I call her, baby, mother jatuh, And then so of course we all rush lah to the hospital lah after that, Okay. And then dia baru New Year's Day dia keluar. Dia punya birthday hari 30 hari bulan Disember. Okay. All dalam hospital. Okay. So Christmas celebrate there, birthday celebrate, New Year also celebrate that hospital. Tema hospital lah. Yeah, like that lah. So then when dia keluar, was already on New Year's Day. So at least it wasn't tak lama lah, seminggu. And I told the doctor, bagilah kita bawa dia balik. It's nothing, right? Dia scanning semua, okay. Only here, dia blue black tau. Tapi nothing broke, dia pun nothing fracture, tak ada apa. No bleeding, internal, nothing. So, kita bawa dia balik. And then, she memang macam, what do you call that word? Macam dia macam, not always here. Dia macam, sometimes minda dia macam forgetful, dia tempat lain. And then sometimes see things that we don't see. So I was like, okay, it's all right. Yes, I see them. They're there, And because your mind macam boleh main tricks. Dia pun. So after a while, I said, kita naikkan dia punya semangat, bagi dia makan betul-betul nutrition, everything proper. Then slowly dia punya mind balik. So she was okay. Okay. Sedikit ucapan Datuk kepada Ibu Datuk sebab menjaga Datuk daripada kecil dengan macam-macam momen-momen indah, suka-duka. I know, I have to mind balik to let my mother say this. My mother does not own a handphone. Dia tak tahu guna handphone, tak mahu guna handphone. Okay. So betapa susah gitu untuk kita. So I still have an old phone untuk dialing punya untuk dia. So kat rumah. But I say, Ma, we love you, your children love you, and all my fans also love you. They're always leaving you sweet messages. And here also Lynn also saying to say hi to you. Please listen to me. Okay. Love you. Datuk, untuk sebenarnya kita agak terlebih masa Datuk sebab saya ni tak berhenti nak tahu pasal Datuk kan. Tapi dia disebabkan kekangan waktu, ini je masa yang kita ada, dan program ini juga sebenarnya Sinar Harian ni sedang menggerakkan program yang dikenali sebagai Rasuah Busters, dan saya percaya Datuk sendiri berada dalam industri hiburan yang tidak lari daripada orang kata aktiviti ataupun kegiatan rasuah. Mungkin Datuk ada sedikit pesanan ataupun sedikit nasihat yang boleh dikongsikan kepada yang menonton ketika ini. Rasuah tu bermula daripada semua segi. Can also bermula di rumah, dengan keluarga, naughty kan, And then lepas tu also sometimes, kat sekolah, so sometimes, we can have all kinds of things also dengan budak-budak, bullies, Rasuah tu memang besar, so dia punya makna. And I think it's good that we have, this. I ada tulis sini tau. Satu-satu kita tamu lupa yang menulis jawapan dan membawa hari ini. Because why? Semalam aja I was working and say, I jangan lupa benda-benda. But today I tak baca. Only this one now I like panic a bit. So, kita harus menghargai diri kita. Maruah kita. We must remember that rasuah tu memang bahaya. Because boleh menyakitkan hati orang yang baik, keluarga yang baik, mereka yang miskin. Apa-apa pun lain kali suatu hari dia akan keluar balik. Benda-benda yang gunakan itu, rasuah tu
memang sesuatu yang tak baik. We should not encourage that. We shouldn't encourage it. Memberi impak yang negatif. Memang negatif and bahaya. Okay. Bahaya. Because anything we do, dia akan balik. And kerana kita tak boleh salahkan mereka yang miskin sebab mereka ambil tu. Mungkin dia nak jaga keluarga mereka. But dia suruh you, kita bagi you buat ini, you buat tu. But they have no choice. And when you gunakan orang begitu, sometimes Tuhan tu memang akan jaga. And orang yang bagi rosakkan seseorang yang baik, you will answer to God. Dia merosakkan generasi akan datang sebenarnya. Yes, Datuk, betul. kita ucapkan terima kasih banyak dengan Terima Datuk sudi meluangkan kerana masa. jumpa saya. Terima kasih Datuk, sangat humble, Datuk sangat terbuka untuk menceritakan, Thank you. Terima kasih. kongsikan. Mungkin ini adalah inspirasi kepada kalian semua yang mungkin baru nak jadi artis ataupun nak menjalani kehidupan yang muhibah seperti Datuk, yang sentiasa senyum dan sentiasa peramah. Bila ada individu yang datang dekat dengan Datuk, saya tak terasa pun jurang antara kita terlalu jauh, Datuk. Nampak sombong tak saya dari jauh? Langsung tidak. Dan saya tahu dan saya tahu Garang perkara tak? ni tak. Daripada dulu lagi saya tengok Datuk di TV ataupun nasib di baiklah. kan. Memang saya tahu. Dan sama seperti mana yang kita jumpa hari ini. Dan terima kasih banyak Datuk, dan kami di MAM mendoakan semoga Datuk terus sukses. Dan Terima kasih. segala impian-impian Datuk akan terlaksana dengan jayanya. Terima kasih. Dan diharapkan Datuk dapat tolong ramai lagi orang-orang yang memerlukan di luar sana. Okay, untuk konsert tu last kali. Okay. Semua sponsors, come on, hebat sponsors. Come on, let's do this together. And kita boleh tolong mereka dalam kesusahan. Kamera yang betul. Okay. Dalam kesusahan, kita boleh tolong ramai lagi dalam kesusahan. Let's do this. Come on, me. Okey. Sebenarnya Datuk dah ulang perkara ni 3 kali kepada sponsor semua, tolong dengar ya. Okey, apa pun terima kasih. Semoga Datuk kalau kita undang lagi, datang nak saya akan jet sini. Okey. Terima kasih banyak Datuk. Dan kepada anda yang menonton ketika ini, jangan lupa siaran ini boleh dilihat semula di semua platform digital Sinar Harian, dan juga jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel YouTube Sinar Harian agar tidak terlepas untuk saksikan program-program di bawah terbitan Sinar Harian. Saya Hadin Hussein, selamat menjalani ibadah puasa tak lama lagi, dan segala salah silap saya mohon ampun dan maaf. Yang baik kita ambil, yang tak elok kita letak jauh-jauh. Assalamualaikum. Bye-bye.